takuk tei bukuk song jotono lamsugo ani YouTube channel cooking channel o haino hai tini recipe hingkhai just 15 minute bai no munnai mui borok songnai pachor bai tei chakumra rwui hingke fasto ang chakumra no suwui jotono ready khainai mui borok to jotono songna rongo mane butui to jotono songna rongo hai phano ang je songmani norok no share khaikha baksa ke obo hai mui borok songmani butui kutui bo rwui mano berama moso swkang rwui ang khe oro gudok system hai direct joto oro no ang khlaikha berma bo tei moso rok bo jotono o jaga o ang rebainai riwui tar pore bok sanai joto ready khaibai kha hingke tabukmo no ang bok sasinai hingke last o hingke aro sotui kisa tei som hingke tui kisa add khaikha baksa hingke obo hai mui borok songma jaga o sotui rwya bo ongo ang khe kisa rika colour ni bagui khai kisa kuphur wngui tongo colour naithok ya ongo aboni bagui sotui kisa add khaikha hingke nugui mankha na tamo bok sai rikha hingke bono ang 10 minute ni pore naimani butui tongkho hai phano tei kisa bono ang butui phrani bwsakang bono butui phrani nanai last o hingke o jaga o ang rosun kuphur add khai rikha hingke ani mui munkha chakumra kom ni bagui asuk sobakliya hai phano ani mui egobai complete wngkha hingke bahai bo wngkha ani tini ni mui borok songmani recipe norok cha jakha hingke subscribe khai di tei comment khai.